Kidam tangjak mi poni phaing koraner kep ani adapor phai khri siapor malompen or India difu radio station along puthot transmitter FM pharusi wat kimi kangpu pon. Lason si kaprek state lapen district along sirkep raisi transmitter kangpu pon ro. Son si difu arong supialong sitame impu pon tanglo. Lason si aluhiaman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tururam Longhang MP Horen Singh Be lapen tim Karbi Anglong ithe kiding MECM atum chetong dun pen mai listen pen pichun pon. Difu pen Rostom Hanse News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Suthili 21 memorandum of 6 million লাগিলা শান্তি চুক্তি কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ছয়টা তেওঁলোকৰ সেই দফা আছে যে ইয়াত FM অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ইয়াত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং বহাব লাগে আৰু টিভি চেণ্টাৰ এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ যে MOSত যিটো স্বাক্ষৰ কৰিছে আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ কাৰণে মই আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ বহুত সুখী হৈছোঁ যে এতিয়া গাঁৱত যিবিলাকৰ টিভি নাই FM ৰেডিঅ' নাই সেইবিলাকৰ শুনা সুবিধা পাম গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক বিশেষকৈ नरेंद्र मोदी डावरिया धन्यवाद दी मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारा भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मार्गदर्शन करके भारत की 84 जिले में और साथ हमारा कार्बी आंगलोंग जिला मेरा क्षेत्र डिफू में एक FM ट्रांसमीटर इनॉग्रेट हुआ तो यहाँ मैं बोलूँगा कि मेरा क्षेत्र का लोग जैसे कि इस FM रेडियो से अपना कल्चर जितना भी क्योंकि है हमारा ट्रेडिशन कल्चर बहुत रिच है तो इसके जरिए हम लोग विस्तार करने के लिए बहुत सहायक होगा इसलिए मैं भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत स्वागत और मैं धन्यवाद देता हूँ। Isi Karbi Abirta Philippines along ri 5.1 chikli thepi ke wangji angring thepi lason si chikli thepi ke wangji along ri ke par lopon lake India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, China and Central Asia. International Desk Report Public TV Karbi Anglong.